مرحبا بكم في الجزء الثاني من تصحيح ديال لو اف اف 2014 فيرسيون 1. الوغ دابا هنا في هذا الجزء الثاني غنشوفو لا بارتي براتيك. الوغ بارتي براتيك دوسي نيميرو 4 سي لو ماركتينغ انترناسيونال. كيكون عندكم جينيرالمون فيه ان تكست et des questions. Alors la première question expliquant en quoi consiste l'adaptation du produit. Alors شنو هي l'adaptation du produit? Alors l'adaptation du produit consiste à l'ensemble des techniques, d'accord, qui visent à modifier les aspects physiques du produit, sa performance, son nom, son packaging, ou bien son image. Parce qu'en là, la stratégie d'adaptation, c'est la stratégie de glocalisation. Glocalisation, c'est-à-dire l'entreprise met en place une stratégie qui consiste à adapter le produit aux spécificités du marché. D'accord? Alors, la deuxième question, pour commercialiser ces produits sur le marché mexicain, la société hésite entre deux options. Le portage, le piggyback, ou la vente à un importateur. Citez les avantages et les inconvénients de ces deux modes de distribution. Le piggyback ou le portage est une forme de coopération internationale entre deux entreprises dont les produits sont complémentaires. Alors, le portage, هو فاش واحد l'entreprise كتستافد من le réseau de distribution déjà existant de l'entreprise وكتبيع les produits ديالها في هذا le réseau de distribution. بحال le cas de Maroc, بحال Casino مع مرجان. La marque Casino كتستافد من le réseau de distribution déjà existant de مرجان كتبيع فيه les produits ديالها. Alors, avantage, le coût financier qui est réduit, le risque il est limité, la facilité d'accès au marché. Mais c'est l'inconvénient, faible motivation des grandes entreprises à devenir porteuses, tout simplement tâche. Ils n'ont pas vraiment d'intérêt, difficulté de trouver des partenaires et risque de manque de confiance mutuelle. La vente à un importateur tout simplement c'est un commerçant indépendant, généralement étranger, qui achète les produits de l'exportateur et qui ensuite les revend en son nom et pour son propre compte. Il se rémunère en prélevant une marge bénéficiaire. Il achète le produit et il le revend, c'est un importateur. Les avantages, simplification des opérations logistiques et administratives, réduction de risque de change. Les inconvénients, perte de maîtrise totale de la politique de commercialisation et du marché, dépendance vis-à-vis des performances du distributeur. Troisième question, pour l'exportation de son produit, la société a opté pour la solution de l'importateur. Ce dernier exige qu'ils ont livré selon Incoterm Fob. Première question de la partie 3. Quelles sont les obligations du vendeur et de l'acheteur selon Incoterm retenues? بالنسبة la partie des Incoterm, بالنسبة les EFF pardon, جداد بالموديل جديد, alors généralement soit كيتحطوا في technique juridique à l'international ou là في le module ديال logistique à l'international. Alors, FOB, l'exportation de son produit, la société a opté pour la solution de l'importation. Alors, Incoterm FOB, les obligations du vendeur, le vendeur est obligé de livrer les marchandises à bord du navire au port de départ. Il prend en charge les frais de chargement à l'usine, préacheminement, déchargement au port de départ et la mise à bord. Bien sûr, en prenant en considération dédouanement export, manutention de départ, d'accord, frais transitaires, si on a, etc. Nisbal la question B. Compte tenu, les obligations de l'acheteur. Alors l'acheteur, il doit conclure le contrat de transport, payer le fret principal, réceptionner la marchandise, payer le dédouanement à l'export, supporter le risque de transport, payer l'assurance. Payer l'assurance, décharger la marchandise au port d'arrivée, manutention à l'arrivée, paiement des frais de transit s'il y en a, et dédouanement à l'import, et post-acheminement. Compte tenu des informations ci-dessous, calcule le prix de cette expédition selon les Incoterm, XWORK, FCA, FAS et FOB. Alors, on a un exercice d'entraînement à la logistique internationale. On a la commande porte sur 9000 bouteilles de jus de fruits emballés dans des caisses en bois. Une caisse contient 50 bouteilles. Poids d'une caisse c'est 2,5 kg. Poids d'une bouteille c'est 0,75 kg. Prix d'une bouteille de jus 7 dirhams. Emballage 35 dirhams la caisse. Chargement à l'usine 460 dirhams.
Déchargement au port de Casablanca, c'est 490 dirhams. Préacheminement, 100 dirhams la tonne. Formalité douanière export, 530 dirhams. Mise à bord, 8 dirhams pour une tranche de 100 kg. Alors voilà, on doit calculer tout d'abord le nombre de caisses. On a 9000 divisé par 50, ça donne 180 caisses. Le poids des caisses, c'est 2,5 kg, comme vous le voyez ici, fois 180, ça va donner 450. Le poids net de la marchandise, c'est 0,75 kg fois 9000, ça atteint 6750. Le poids brut, c'est 6750 plus 450 de l'emballage, ça atteint 7200, l'équivalent de 7,2 tonnes. Pourquoi on procède à ces calculs-là? Tout simplement pour déterminer l'unité payante et calculer le fret. هنا غنمشيو نحسبوا اول حاجه هي la valeur de marchandise. La valeur de marchandise, on a 9000 bouteilles avec un prix de 7 dirhams. Donc on dit 9000 fois 7, ça va donner 63 000 dirhams. C'est la valeur de marchandise. Alors l'emballage, on a le prix de l'emballage, c'est 35 dirhams la caisse, alors qu'on a 180 caisses. Donc on va faire 35 fois 180, ça donne 6300. On calcule la valeur de la marchandise plus l'emballage, ça donne la valeur XOR. Par la suite, on va ajouter le chargement à l'usine, préacheminement, dédouanement, export pour avoir la valeur FCA. Mais le préacheminement, tout simplement, on a 100 dirhams la tonne, alors qu'on a 7,2 tonnes, on doit faire 100 fois 7,2, à peu près 720. Alors, حسبنا le cumul, on a la valeur FCA. من بعد مشينا la valeur face. باش نحسبوا la valeur face, كنزيدوا على FCA ce qu'on appelle manutention de départ. On a un F, manutention de départ, عندنا c'est déchargement au port de Casablanca, c'est 480, voilà. Alors, on a la valeur face. Par la suite, on a mise à fob. Alors, mise à fob, tout simplement, خصنا نحسبوها علاش حقت عطاونا mise à bord c'est 8 dirhams pour une tranche de 100 kg. يعني خصنا نعرفوا شحال من tranche de 100 kg عندنا. On doit prendre 7,2 tonnes اللي هي l'équivalent des 7200 kg divisé par 100. عطاتنا normalement c'est 72. 72 fois 8 c'est 576 dirhams. La valeur FOB c'est face plus montant de mise à FOB, عطاتنا 72 066. وهكا غنكونو كملنا ليكزارسيس ديال الماركتينغ انترناسيونال. من بعد عندنا لو دوسي نيميرو 5 اللي هو المانجمنت لا فورس دو فونت اللي جينيرالمون كيكون محطوط سو فورم دو كالكول. عندنا لا سوسيتي اوميغا فود. لا سوسيتي اوميغا فود عطينا ان تابلو ديال لي رياليزاسيون دو موا بالنسبه دو برودوي ديفيرون. عطاونا دي انفورماسيون ديال لي اوبجيكتيف فيكسي وعطاونا دي انديكاتور ا utiliser. Première question, déterminer la structure de la force de vente. Alors tout simplement, on a la structure de la force de vente. Théoriquement, on a 4 structures de force de vente. On a la structure par zone géographique, structure par client, structure par produit, structure mixte. كما كتلاحظوا عندنا région nord, région est, région sud, région ouest. C'est-à-dire que les régions sont, il y a de la structure, elle est divisée par zone géographique. كما كتلاحظوا il s'agit d'une structure par secteur géographique qui consiste à confier à chaque vendeur un secteur bien délimité à l'intérieur duquel il est amené à vendre tous les produits de la société. La deuxième question, on a calculé les objectifs de vente par vendeur et par produit. Les objectifs de vente. Voilà, on se tient le tableau. بالنسبة للبرودوي A عندنا 1500. بالنسبة للبرودوي B عندنا 5500. هذوما لي رياليزاسيون. بالنسبة هنا les objectifs fixés, on a objectif en unité, région nord 6000, région est 5000, région sud 4000, région ouest 3000, donc produit A 40% et produit B 60% pour toutes les régions. يعني هنا باش نقدروا نحدوا les objectifs fixés. نشوفوا la région مثلا le nord عندنا فيها 6000, يعني la région nord كلها عندنا فيها 6000. produit A غنعطيو 40%, عندنا 6000 fois 40% عطينا 2400. وبالنسبة للبرودوي B, le reste est 3600, et 6000 fois 60%. Ainsi de suite, on a la même chose sur un carbine. 5000 fois 40%, ça fait 2000, fois 60%, ça fait 3000. Ainsi de suite, on le tableau les objectifs fixés.
بالنسبة للكيستيون alors, بالنسبة للكيستيون numéro 3, établir un tableau de bord de suivi des indicateurs par vendeur. هنا كيما كتلاحظوا عطاونا هاد les indicateurs هادو réalisation des objectifs de chiffre d'affaires par produit au total, nombre de commandes par devis, vente moyenne par commande, au taux de remise accordé. Alors هاد les indicateurs هما اللي غنستعملو باش نديرو الطابلو دو بور. غنمشيو دابا باش نشوفو هاد لو طابلو دو بور كيفاش غنديرو ليه. اول حاجه كما كتلاحظوا معايا هنايا عندنا اول انديكاتور طلبوا منا هو الرياليزاسيون ديال الاوبجيكتيف دو شيفر دافير par produit et au total. Alors هنا فاش كنبغيو نحددو réalisation de chiffre d'affaires كنستعملو بلا فورمول ولا الراتيو ديال تي او taux de réalisation d'objectif اللي كيساوي la réalisation sur l'objectif fois 100 يعني ce qui a été réalisé divisé par l'objectif fois 100. يعني كما كتلاحظوا l'objectif حنا حسبناه هو هذا والرياليزاسيون هي هذه. يعني هنايا إلا بغينا نديرو برودوي A غنديرو 1500 divisé par 2000 fois 100. هنا 5500 divisé par 3500 3600 fois 100. Total غنشدو 1500 plus 5500 c'est 7000 divisé par 6000 fois 100 كما كتشوفوا هنا 7000 sur 6000 fois 100 ça donne 117 000. 1500 sur 2400 fois 100 c'est 62,5. 5500 divisé par 3600 fois 100 c'est 135%. Ainsi de suite, tous les vendeurs. Vendeur 1, vendeur 2, vendeur 3, vendeur 4. Et هنايا غنديرو التوتال. بالنسبة ل 3000 هنايا 3850 divisé par 5000 fois 100 ça donne 77 000. Sinon 850 sur 2000 fois 100 c'est 42,5. Sinon 3000 divisé par 3000 fois 100 c'est 100%. وهكا غنكملو هاد l'indicateur هذا. بالنسبة للدوزيام indicateur طلبوا لنا النومبر دو كوموند بار دوفي. فاش كنقولوا النومبر دو كوموند بار دوفي ديجا عندنا هنايا لي دوني عندنا النومبر دو كوموند والنومبر دو دوفي. النومبر دو كوموند بار دوفي غنديروا النومبر دو كوموند ديفيزي بار النومبر دو دوفي فوا 100. يعني هنايا غندير النومبر دو كوموند 120 ديفيزي بار النومبر دو دوفي اللي هو 150 فوا 100. 120 sur 150 fois 100. هنا غنديروا 90 sur 110 fois 100. 110 sur 130 fois 100. 80 sur 110 fois 100. هادو هما les résultats. L'indicateur suivant هي vente moyenne par commande. كما كتلاحظوا عندنا النومبر دو كوموند وعندنا لي فونت موين هو ce qui a été réalisé. 1500 plus 5500 اللي هي 7000. De 7000 sur 120 fois 7000 sur 120 maintenant on va pas faire fois 100 tout simplement parce qu'il s'agit d'une valeur. On a 58 هنايا c'est 43 on a 34 dirhams on a 32 dirhams. Remise accordée هذا سي صراحة ما كاين ما يتحسب فيها اصلا هنايا واقيلا سي اون ايرور طلبوا طو دو remise accordée. هنا طو دو remise accordée c'est ça c'est طو دو remise 2% 1% 2% 4% tout simplement. هنا la seule remarque c'est qu'on a 4% ils ont dépassé la remise maximale اللي هي de 2%. Quatrième question, commenter et proposer des mesures correctives. أول حاجة غنبداو بهي الكومونتير والكومونتير كنعتمدو على لو طابلو دو بور. هادشي اللي عطانا هنا الطابلو دو بور عاد من بعد كنعطيو لي ريكومونداسيون. كما كتلاحظوا معايا le vendeur 1 est le plus performant tout simplement حقاش le ratio de réalisation de chiffre d'affaires global هو 117% comparativement les autres اللي عندهم moins de 100%. Alors suivi par le vendeur normalement 3 ou le vendeur le moins performant tout simplement c'est le vendeur 4. Pourquoi حقاش هنا ما عنده حتى حاجه لي 100% واخا عنده لو طو كبر من هذا ما عنده حتى produit les 100%, ça d'une part. D'autre part, nombre de commandes par devis عنده ناقص بالمقارنة الآخرين عنده seulement 72,73. وحتى le vente moyenne par commande هذا عنده غير 34 comparativement les autres. وحتى la remise accordée هذا عطيه remise أكثر من القياس اللي مسموح به. وهكا هو le moins performant. Les autres vendeurs sont défaillants tout simplement parce qu'ils n'ont pas pu atteindre leur objectif et la réalisation de leur objectif. Alors les mesures correctives qu'on peut prendre, on a réalisé une formation pour les vendeurs en matière d'argumentation et de produits, on a une formation technique, le produit et formation sur les techniques de vente et motiver les vendeurs, animer et accompagner les vendeurs,
et encadrer les commerciaux. هادو هما les actions à mettre en place اللي كنقترحو بالنسبة لهاد السؤال رقم 4. Alors d'abord غنمشيو لو dossier suivant هو le dossier 6. Alors عندنا technique logistique de commerce international. Alors هنايا عندنا واحد l'entreprise اللي سميتها Omega Food وعندنا deux hypothèses sont envisagées pour le transport. عندنا conteneur de groupage ou là transport en conventionnel. Il soit غنصيفطو سلعة groupage ولا غنصيفطوها transport conventionnel يعني FCR. بالنسبة les questions نطلب منا أنه نحسبو la valeur DAP dans les deux hypothèses. وبالنسبة deuxième question نطلب منا quelle solution peut-on recommander et justifier votre réponse. بالنسبة 3 société souhaite reporter le paiement des droits de douane. Pour cela, elle fait une demande d'un crédit d'enlèvement auprès de l'administration des douanes. ونطلب منا نشرحوا le mécanisme ديال crédit d'enlèvement. Alors نمشيو نشوفوا DAP بالنسبة les deux hypothèses. عندنا deux hypothèses حقاش عندنا وحدة conteneur de groupage وحدة transport conventionnel. نبداو بالgroupage. أول حاجة غنديرو هي نحدو البوا بروت والفوليوم على وديك الفريت principal. Alors بالنسبة للبوا بروت أول حاجة غنمشيو نشوفو لي دوني ديال l'exercice ديالنا. عندنا هنا لي دوني دو l'expédition. لا ماس نيت هي 2600 كيلوغرام يعني لا ماس نيت. حنا ديما كنحسبو بالبروت يعني خصنا نزيدو طار اللي غنزيدو لومبالاج. لومبالاج عندنا 15 كيس كل كيس فيد فيها 12 كيلوغرام دونك غنديرو 2600 pardon plus 15 fois 12 ça a donné 2780 kg. C'est l'équivalent de 2,78 tonnes. Est-ce qu'on a le temps? Parce que généralement, quand c'est bon tonnage, je fais les hypothèses. Le volume, on a le volume des caisses, on dit 1 fois 0,70 fois 0,5 fois 15 caisses, parce qu'on a le volume total, on a 5,25 mètres cubes. Alors, vu que on parle du transport maritime, que ce soit le groupage ou le conventionnel, il s'agit du transport maritime. Donc, on va travailler avec 5,25 parce que la règle d'équivalence, il y a un tonne est équivalent à 1 mètre cube. Ramchio, nous chauffons d'abord le tableau d'IANA, conteneur de groupage. On a la valeur de départ. Alors, la valeur de départ, il y a la valeur FCA, il y a 13 000 dollars. 13 000 dollars, on a $1 est équivalent à 8,30 dirhams. À on a la valeur FCA 13 000, on a le montant en dirhams, on a 13 000 fois 8,30, à 107 900. Mais le FCA, normalement, on a le face, mais on a vu qu'on a forfait. Fait empotage, mise à bord, transport, déchargement, attends le déchargement, automatiquement, on va la valeur CFR. Alors, quand on la valeur CFR, on a 70 dollars par tranche de 100 kg. Alors, le poids arrondi au 100 kg supérieur, quel que soit le volume. Et nous, on va le volume, on va le poids, on va une tranche de 100 kg, on arrondi au 100 supérieur. Il a le poids, on a 2,78. Il a on نشوفوا فاش حمل 100 kg غنديروا 2780 kg divisé par 100 عطينا 27,8 وبما انه قلنا arrondi 100 kg supérieur donc غتعطينا 28 tranches de 100 kg يعني غنديروا 70 في 120 عطاتنا 1960 وهكا غنحسبوا لا فالور سي اف ار غنديروا فالور اف سي ا بلس فالور سي اف بلس الفريت عطاتنا فالور سي اف ار اللي هي 14960. بالنسبة للاسيورونس عندنا assurance 0,6% de CIF majoré de 10% حقاش CFR خصنا نحسبوا l'assurance باش ندوزو للسيف. alors باش ندوزو للسيف شنو كنديروا واحد لا فورمول اللي كتساوي CFR مقسومة على 1 ناقص 1 بين قوسين بيان سور زائد طو دو ماجوراسيون مضروبة في طو داسيورونس. alors هنا غنطبقوا هاد لا فورمول هي 14960 مقسومة على 1 ناقص 1 فاش كنقولوا 1 زائد طو دو ماجوراسيون يعني 1 زائد 10% اللي هي 0.1 هي 1.1 مضروبة في لو طو داسيورونس اللي هو 0.6% هكا غتعطينا لو مونطون ديال 15059 $,39 وباش نحسبوا l'assurance il suffit juste de faire
15 059,39 moins 14 960, ça va donner 99 000,39. من بعد لا فالور سيف باش ندوزو دي ا بي كنزيدو لو بوست اشومينمون هو اللي عندنا هنايا في هاد التمرين غنزيدو عطانا بوست اشومينمون تيغال 650 وهكا 650 درهم الا بغينا نحطوه في الطابلو ديالنا نحطو 650 درهم ici وغنديرو لا فالور سيف بلس لا فالور دو بوست اشومينمون تعطينا لا فالور دا. بالنسبه للترونسبور كونفونسيونيل لا ميم شوز غنبداو فالور اف سي ا اللي هي 13000. Par la suite, غنزيدو عليه déchargement au port de départ يعني كنهضروا على manutention de départ باش نديرو الفالور فاس. كيما كتشوفوا هنايا عندنا frais de déchargement au port de départ 50 دولار داكور يعني زدنا 50 دولار طابنا فالور فاس. من بعد خصنا نمشيو نحسبوا الفوب كيساوي الفاس زائد الميزابور. نشوفوا الميزابور هنايا عندنا 5 dollars les 100 kg poids arrondi au 100 kg supérieur. Donc, je vais 5 fois 28, parce que déjà, c'est bien tout à l'heure, on a 28 tranches de 100 kg. Donc, 5 fois 28, ça donne 140. On va la valeur face, c'est une valeur FOB. Mais nous avons la valeur CFR, qui est le FOB plus le fret principal. La fois que nous avons le fret, on va le tarif conférence à l'unité payante à 280, BAF 8%, au CAF 3%. Tout à l'heure, le volume et le poids. Le poids brut il est 2,78, mais le volume est 5,25. L'unité payante, c'est la plus favorable pour le transporteur, il y en a 5,25. C'est-à-dire 5,25, 280 l'unité payante, on a 1470. On a le BAF, on a le fret après BAF, au fret après CAF. Par la suite, on a fret total, 13 572,41 dirhams, équivalent de 1635,23 dollars. On a la valeur CFR. D'abord, ça me la valeur DAP, et on post pardon, valeur SIF, on l'assurance. Valeur SIF, on a assurance égale 0,6% des CIF majorés de 10%. On dit la même chose, on a la valeur CFR, il y a 14 825,23 divisé par 1 moins 1,1 fois 0,6%. Maintenant, la valeur CIF, il y a 14 923,73. Au moins la valeur CFR, qui est l'assurance, il y a 98,50. Mais nous avons DAP. DAP, les filles, manutention à l'arrivée, fait le post-acheminement, d'accord. Alors, هنايا غنشوفوا واش عندنا شي حاجه من هذا الشيء اللي قلنا. عندنا frais de déchargement au port de départ اللي حسبناها في الفاس, frais de déchargement au port d'arrivée اللي غنحسبوها في الDAP. 16 dirhams les 100 kg poids arrondi au 100 kg supérieur. يعني غنديرو 16 fois 28 غتعطينا 53,98 dollars. D'accord, c'est هنايا بالدرهم هي 448 dirhams. من بعد غنمشيو نحسبوا البوست اشيمينمون اللي هو ديجا معطينا اللي هو 650. سينو نحسبوا بالدولار تسمى على 8.3. هكا غنزيدو لا فالور سيف على ميزا كي ابور داريفي ونزيدو لي بوست اشيمينمون يعطينا الفالور دي اب. دابا لاحظوا معايا الفالور دي اب هنا عندنا 124 964,96 وهنا 125 642,94. يعني ما كاينش واحد الفرق كبير. وهنا غنمشيو قال لك quelle solution peut-on recommander et justifier votre réponse. يعني خصنا نختاروا وحده من هاد الجوج. باش نقدروا نختاروا كنديروا واحد لو calcul pour voir le pourcentage des frais par rapport à la valeur FCA. ولا la valeur XOR بالنسبه إلا كان عندنا ان اكزرسيس الفالور ديبار ديالو هي الفالور XOR. بالنسبه للحساب كنديروا التوتال دي فري, يعني كنشدوا لي فري كاملين بحال دابا في هاد الطابلو هذا عندنا 1960 99,39 وعندنا 78,31 وكنحسبوهم بارابور لا فالور FCA. التوتال دي فري مقسوم على لا فالور FCA اللي هي 13000 لو تو فوا 100 عطاتنا 16,44%. بالنسبه للترونسبور كونفونسيونيل لا ميم شوز عطاتنا 15,82%. يعني هنا sur le plan financier, d'accord, le transport conventionnel, il paraît que
les charges représentent un pourcentage inférieur par rapport au conteneur de groupage. ولكن هنا ما خصناش ننساو انه راه كاين ان فولي من غير لو فولي كونتيتاتيف وفينونسي اللي هو لا durée de livraison وكاين حتى لو ريسك. بالنسبه للترونسبور ماريتيم لو ريسك دابا بلوسكو كي جروباج بحال الكونفونسيونيل لو ريسك est presque similaire كتبقى غير sur le plan de délai. Alors le conventionnel elle est meilleur que le groupage en termes de délai حيت لا marchandise ديالك كتمشي بوحدها. وهكا la sécurité حتى في الكونتينيريزاسيون elle est plus sécurisée حيت ما كيكونش لو جروباج وما كيكونش مخلطه مع d'autres marchandises. Alors بالنسبه دابا لو شوا هنايا غنختاروا le transport conventionnel parce que les frais engagés représentent moins de ils pèsent moins sur la valeur FCA par rapport au conteneur de groupage, ça d'une part, et d'autre part parce que en termes de délai le conventionnel est plus rapide, en termes de sécurité le plus sécurisé. بالنسبه دابا غنمشيو للسؤال 3 اللي هو الكريدي دونليفمون. الكريدي دونليفمون الشرح ديالو فاش كنهضروا على لي كريدي d'enlèvement, c'est un élément qui peut être demandé par l'entreprise au niveau de la liquidation des droits de douane. يعني كتطلب أنها ما تخلصش les droits de douane sur place، يعني تخرج السلعة وديدوانيها ولكن ما تخلصهاش ديك الساعات، تستافد واحد الكريدي دونليفمون اللي يقدر يوصل حتى ل 120 جور. غير هو هاد الكريدي دونليفمون ممكن تستافد منه لونتربريز حتى كتجيب واحد لا كوسيون بونكير اللي كتعطي l'administration douanière avec la garantie nécessaire pour couvrir le crédit d'enlèvement. On a le mécanisme qui est un ensemble d'étapes. Pour bénéficier du crédit d'enlèvement, l'importateur doit en faire la demande au receveur des douanes qui la refuse ou l'autorise pour un montant déterminé et pour une période annuelle. Le receveur ouvre un dossier de crédit, un dossier de crédit. Il tient un portefeuille dont il suit les échéances et les paiements. Il surveille le plafond des autorisations et ne tolère aucun dépassement. Et en cas de non-paiement à l'échéance, il appréhende la caution et la banque se doit s'exécuter au risque de voir sa signature rejetée. يعني في حالة ما خلصش راه لا بانك كتخلص حقاش ديجا مخرجه واحد لا كوسيون بسميت هذاك لو كليون ديالها. من بعد دابا غندوزو لو ماناجمنت دو ريلاسيون كليون اللي هو لو دوسي نيميرو 7 sur 20 points. عندكم ان اكزرسيس اللي مطلوب منكم ديرو à partir de l'extrait de fichier client établir un scoring méthode RFM. كيف ما كتلاحظوا معايا باش نديرو سكورين ديال ميثود RFM عندنا ديجا دي دوني هنايا ديال لو تاب غنستعنوا بالطابلو وبهاد لي زيليمون هاد. هنا عطاونا فريكونس داشا كيف ما كتعرفوا اناليز RFM فيها 3 فاريابل اللي هي الريسونس والفريكونس والمونطون كناتريبيوهم لي سكور على حساب التمرين وكنديرو التوتال وكنديرو ريكلاسمون دي كليون. هنايا عندنا فريكونس داشا كنشوفوا لا فريكونس وكنمشيو كنقلبوا عليها هنا. الوغ هنا بحال دابا الكليون 1 عنده 6 كنمشيو كنشوفوا لا فريكونس 6 هي 4 كوموند اي بلس جات ما بين 4 كوموند اي بلس و 8 كوموند اي بلس دونك هنا غناتريبيو لي 2 بوين كما كتلاحظوا عطينا 2 بوين. بالنسبه لكليون 2 عنده 15 في الفريكونس داشا دونك كاين هنا غنعطوه 6 بوين كما كتلاحظوا 6 بوين. كليون 3 عنده 14 حتى هو 12 entre 12 et 16 غنعطوه حتى هو 6 بوين. كليون 4 عنده 8 دونك غنعطيو 4 بوين حقاش 8 كوموند اي بلس وهكا حتى كنكملوا هاد لا نوتاسيون ديال الفريكونس. كنمشيو لا ريسونس هي الدات دو ديرني اشا. كنمشيو هنايا لهاد لا بارتي هادي كنشوفوا عندنا الدات دو ديرني اشا اكتوبر 2013 يعني اخر مره شرا في اكتوبر 2013. كما كتعرفوا العام فيه 4 لي تريمستر. كاين تريمستر الاول فيه شهر 1 2 3 التريمستر الثاني فيه 4 5 6 الثالث فيه 7 8 9 والرابع فيه 10 11 12. يعني هنايا فاش كنهضروا على اكتوبر يعني تريمستر الاخر 10 11 12 يعني كاتريام تريمستر 8 نقاط كتلاحظوا هنا عطيناه 8 نقاط. ديسمبر 2013 تا هو التريمستر الاخر عطاو 8 نقاط. اوت تريمستر الثالث عطاو 6 نقاط. جوان الوغ هنايا تريمستر الثاني نعطوه 4 نقاط. افريل تريمستر تا هو الثاني نعطوه 4 نقاط انسي دو سويت حتى كنعمروا هاد لي بوين كاملين. كنمشيو نشوفوا شيفر دافير.
الوغ بالنسبه للشيفر دافير حتى هو عندنا شيفر دافير مويان هنايا وعندنا لي زانفورماسيون هنايا كيما كتلاحظوا عندنا الكليون الاول عنده 13000 درهم في شيفر دافير و 13000 درهم راه انفيريور ا 15000 يعني غنعطيو 0 بوين ها هي 0 بوين بالنسبه للكليون الثاني عنده 17000 كيما كتلاحظوا سي اونتر 15000 داكوغ 15000 et 25000 يعني غنعطيو 2 بوين ها هما 2 بوين كليون 3 26000 وكيما كتلاحظوا 26000 كبروا من 25000 يعني كنعطيو 4 بوين ainsi de suite حتى كنكملوا هاد الطابلو في الاخر كنديروا لو كومول 2 بلس 8 بلس 0 سي 10 6 بلس 8 بلس 2 سي 16 كنديروا لو كومول كنحطوا التوتال ici هكا غنكونوا كملنا الكيستيون الاولى ديال établir un scoring RFM. Question الثانيه dégager une cible d'environ le 1/4 des clients auquel la société enverra sa proposition. قال لك عطينا لا سيبل ديال الربع ديال لا كليونتيل اللي غتصيفط ليهم هاد لونتربريز لوفر. شنو كنديروا؟ كنمشيو عند الربع ديال لا كليونتيل اللي عنده احسن سكور. اول حاجه باش نعرفوا الربع انا عندي 12 كليون الا قسمت على 4 الحمد لله الا قسمت على 4 غتعطيني 3 يعني هنا خصني نختار 3 لي كليون اللي عندهم اكبر سكور. كما كتلاحظوا لو كليون اللي عنده اكبر سكور هو كليون 11 suivi par le client 6 وعندنا 3 كليون اللي عندهم لو سكور 16 دونك حنا غناخدو غير دي باردون غير 3 كليون كما كتلاحظوا هنايا عندنا 24 20 et 18 بوين هاد 3 كليون الاولين حقاش درنا لو ريكلاسمون 3 كليون الاولين هما اللي غناخدو حقاش هما كيشكلوا لينا الربع ديال لا كليونتيل. بالنسبة à la question 3, quelles sont les actions à mener par la société pour fidéliser ses clients? Quand je fidéliser la clientèle, on dit ce qu'on appelle les actions de fidélisation. Alors, on a deux types d'actions. On a les actions ce qu'on appelle à distance et les actions de contact physique. Actions à distance, les appels téléphoniques, les SMS, les mailings, les réseaux sociaux, public postage, les cadeaux, les offres, etc. Ou les actions à contact physique, on a les visites d'après-vente, visites de courtoisie ou les visites régulières. هكا غنكونوا كملنا هاد ليكزامان ديال 2014 فاريونت 1 ان شاء الله غنحط لكم فاريونت 2 في اقرب وقت وباش ما كان الا كان عندكم اي سؤال ولا اي حاجه ما فهمتوهاش خليوها لي في كومونتير. بون كوراج الله يوفقكم. السلام عليكم.